Good morning guys. Nakakita na ba mo freshwater generator guys? Ang freshwater generator guys, mao nang naga-production og freshwater sa barko guys. Ang seawater ay convert sa freshwater. Na mao ning freshwater generator guys. Salinity check 0.3 guys, baba na guys. Pag mutaas ganina guys, mo-alarma na guys, meaning na-detect niya na taas ang seawater content sa productions guys. Alarma na guys para mabalaan nimo at i-adjust nimo guys para dili muparat ang inyong tubig guys. Morning ginagamit na mo adlaw-adlaw guys diri sa barko guys. Usahay pag mahutdan mig tubig guys, mo kuha mi sa pantalan guys, pero karon wala man mi pag underway mi guys, o kanang nami sa angkurahe mag-production lang mi guys. So sama karon guys, dugay na mi diri sa angkurahe guys, kailangan jud na mo mag-production guys, kaya mga tubig gamay na lang. Wa na may pangdigo. Pero karon guys, Domingo manglaba mi guys, nag-open ang laundry guys na morning kuan guys, dira naga-production guys. Sa sulod guys, nagakulo-kulo guys. Nga morning nga pump guys, ang mubumba padulong sa tangke guys. Na dira na pasaka na guys, na kilometer guys, dira magi guys kung pila na ang production guys, na pasaka na guys sa tangke. Thank you for watching guys.